हेलो एवरीवन मु सुशांत आपण स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ओडिया को। तो पिला माने आगु तुमर 10th श्रेणी प्री बोर्ड एग्जाम हेबाकू जाउअछि जहाँकि जनवरी 8 तारिख रु तुमर स्टार्ट हेबो। तो से परीक्षा पाई मु तुमर ओडियार किछि प्रश्न उत्तर नै आसीछि जहाँकि तुम मानक पई बहुत हेल्पफुल हेबो। तो वीडियो को लास्ट जाय देखो जमारु स्किप करनी। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले पिला माने चैनल को सब्सक्राइब करबा को जमार भूलिबनी। आ गोटे कथा पिला माने आमे तुमर प्री बोर्ड एवं बोर्ड पाई उभय पक्ष पाई बा उभय परीक्षा पाई पिला माने आमे तुमर सिलेक्टिव प्रोवाइड करूछु जो सिलेक्टिव की मात्र 199 रे तुम वर्तमान जॉइन करि परिबो। एहार प्राइस परे 300 टंका हे जिवो। तो 199 पेमेंट करके जॉइन करि परिबो। सेति पे हमर नंबर रहिला 6372065927 ए व्हाट्सएप नंबर रे तुम जोगाजोग कले तुमको तारो डिटेल्स मिली जिवो केमिति तुमे से ग्रुप रे जॉइन हे परिबो। तो चलो आमे डेनो करी हमर आसीथिबा परीक्षा रे जो गोटे परीक्षा रे ऑलरेडी आसीथिला तुमर प्री बोर्ड रे तार प्रश्न उत्तर देखिनेबा। देखो ओडिया रो प्रथम एठा देछि 50 टी विकल्प मूलर प्रश्न उत्तर दियो। तो एटा देखो कोन कहिछि मंगले ओइला ओसा कविताटी कविंक केउ काव्यरु संग्रहित। तो पिला माने एटा हेबो तुमर तपस्विनी काव्यरु संग्रहित। तापर 2 नंबर कोन कहिछि जे सीतांकर अन्य नाम बहिदेही हेबार कारण कोन। एहार उत्तर हेबो पिला माने विदेहर कन्या हेबो। बुझी हला। तापर 3 नंबर कोन कहिछि देखो 3 नंबर कहिछि मुनिमुख वेदस्वन काहाकू पूर्ण कला कुहा जाइछि। तो पिला माने एटा हेबो तुमर श्याम बन को। बुझी हला। तापर देखो 4 नंबर एठरे कहिछि केउठारे आलोक धारा खेलाइबाकू कवि कहिछंती। तो पिला माने यार उत्तर मु जानि नाही जे मन जानिछो कमेंट कर देबो। 5 नंबर देखिबा भुवन सारा हसाइबा पई कोन भिन्न करबाकू कुहा जाइछि एटा भी जानि नै पिला माने कमेंट कर देबो। 6 नंबर को आसीबा मानव शिशुर कोन पोछि देबाकू तरुण माननकू कवि आह्वान देइछंती। तो पिला माने एटा हेबो तुमर संचित अपमान। तापर 7 नंबर को आसीबा कोन कहिछि माटीमा समस्तंकु समान भाबरे कोन बांटी देइछि। तो पिला माने एटा हेबो कोन यार सठिक उत्तर हेबो स्नेह। तापर देखो 8 नंबर कोन कहिछि जगतर कल्याण साधना पई कवि माटीमार केउ गुण को मागिछंती। तो पिला माने यार सठिक उत्तर होई जिवो अमाप धैर्य। 9 नंबर आमे देखिबा कोन कहिछि आम मन सुख लागि हस कथा केउठारे भरि रहिछि। तो पिला माने यार उत्तर हेबो तमर कोन ना एटा हि जिवो नई समुद्र। तापर 10 नंबर देखो माटीमार प्राणटी काहा परी बोली कवि कहिछंती। तो पिला माने एटा हि जिवो कअंल पत्तर परी। बुझी हला। देखो मु बाहर अछि मेडिकल आसीथिली तो साउंड ता बाहर साउंड ता तमन को सुबिताई पारे काहे कि वर्तमान मु गोटे लॉज रे रहिछि हला। तो सेति पई टिके सॉरी पिला माने डिस्टर्बेंस पई टिके मैनेज करनबो हला। बाहर लोक कोन बोली मना करबी। तो समूह जनता को अल्प समय मध्य शिक्षित करबाकू हेले केउ भाषा ही सर्वोत्कृष्ट माध्यम पिला माने। तो एटा उत्तर हो जिवो मातृभाषा। तापर देखो 12 नंबर कोन कहिछि किए ढेंकानाल रे जन्म होई आईसीएस हेबा पर्यंत ओडिसार जीवन काटिथिले। ऑप्शन रे एठारे जोटा भी अछि पिला माने मु जानि नाही यार उत्तर। तो जो मान जानिछो परफेक्ट उत्तर जानिछो कमेंट कर दबो हला। 13 नंबर देखो कोन कहिछि 1963 मसिया रे ओडिसार सांस्कृतिक केंद्र केउठारे गोटिए नुआ रेल स्टेशन तयारी हैला। एटा भी टिके कमेंट कर दबो पिला माने। एहा पर जते भी प्रश्न अछि समस्तंकर उत्तर जानिछि गोटे 22 नंबर छाडी देके हला। कोन कहिछि 14 नंबर दृढ़मना वीर पुरुष नारायणଙ୍କୁ किए तांकर जीवन कर्म लक्ष्य भल भाबरे देखाई देइथिले। तो पिला माने एटा हेबो तमर कोन श्री रामकृष्ण। तापर देखो 15 नंबर कोन कहिछि दिने राति रे नरेंद्रनाथ भाव विहुल होई कहार कथा कहिबाकू लागिले। तो पिला माने एटा कोन हेबो एटा हेबो तमर जीसुଙ୍କ कथा। बुझी हला। तापरे 16 नंबर देखो बराह नगर को फेरी 1887 ख्रीष्टाब्द केउ मासरे तरुण शिष्य माने पारंपरिक शास्त्रीय विधि अनुसार सन्यास ग्रहण कले। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हो जिवो जनवरी मास। बुझी हला। तापर जिबा 17 नंबर को 17 नंबर कोन कहिछि केउठारे सिद्धयोगी पावहारी बाबांक सहित विवेकानंदଙ୍କ साक्षात होइथिला। तो पिला माने एटा हेबो तमरो गाजीपुर। तापर 18 नंबर देखो कोन कहिछि आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रथम गल्पर नाम कोन। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हो जिवो रेवती। तापर 19 नंबर को आसीबा अर्ध शताब्दी रो ओडिसा हाँ ओ तहिरे मोर स्थान कहार आत्मजीवन पुस्तक अटे। तो पिला माने एटा कोन हेबो एटा हिजबो तमरो गोदावरीश मिश्र। तापर 20 नंबर को जिबा विश्वनाथ कर केउ पत्रिकार योग्य संपादक। तो पिला माने एटा हेबो तमरो उत्कल साहित्य। तापर 21 नंबर को जिबा केउ देव ही स्वयं नारायण बोली राजा नरसिंह देव कहिसंती। तो पिला माने एटा हेबो सूर्य देव। तापर 22 नंबर कोन कहिछि कोन कोन बातेनी आनिछ परा ताकुई कह एहा कहार उक्ति। तो पिला माने एइटा कहार उक्ति थिला एइटा बोधे तमर धर्मार उक्ति थिला ना हाँ धर्मार उक्ति थिला बोधे मोर टिके कन्फ्यूजन अछि कमेंट कर दबो हला। तापर देखो 13 नंबर चंद्रभागा तीरर चूल
ବିହୀନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କିଏ ଏକାକୀ ପଦାଚରଣ କରୁଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ବିଶୁ ମହାରଣା। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ବିଶୁ ମହାରଣା କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ମା ପୁଅ ଦିଟାଙ୍କୁ ନିଆଶ୍ରୀ କରି ଘର ମୁହାଁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ 12 ବର୍ଷ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଧରମା କେଉଁଠିକୁ ଝାସ ଦେଲେ? ତ ପିଲାମାନେ 25 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତମର ସମୁଦ୍ରକୁ ଝାସ ଦେଲା। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ଦେଖ, ପଠିତ ଗଳ୍ପରେ ବଟବୃକ୍ଷକୁ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତମର ଜନନୀର। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି, କେଉଁ ବଣ ମଝିରେ ଅରାଏ ସଫା ଜାଗା ବହୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୁରାତନ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତମର ବେଲବଣ। ତାପରେ 28 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 28 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ବଉଳ ଗଛ ଛାଇରେ ଚକା ମାଡ଼ି ବସି କିଏ ଭାଗବତ ପଢୁଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତମର ମଧୁ ତିଆଡ଼ି। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଗଣ୍ଡି ଉପରେ କେଉଁ ଦାଗ ଲାଗିଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, କେଉଁ ଗଛର ଶୀତଳ ଛାଇରେ ନଟବରର ଚେତା ପଶିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ବରଗଛ। 31 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ପଦ୍ୟ ବା କବିତା ରଚନାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ଶୈଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ତମର ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। 32 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ତମର କ'ଣ ନା, ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 3 ଭାଗରେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 33 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ତ ଏଇଟା ହେବ ତମର ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। 34 ନମ୍ବର ଦେଖ, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇଟା ହେବ କେତେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତମର 20। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 35 ନମ୍ବର ଯିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ତମର ଭାଗବତ ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦ କେତେ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ ନା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତମର ଏଇଟା ଯେଉଁ 37 ନମ୍ବର କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ହେବ ହେଲା। 37 ନମ୍ବର କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ହେବ। 38 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ଆରେ ସରି 36 ନମ୍ବର ଏଇଟା ତମର 4 ହେଇଯିବ। ହଁ, ଏବଂ 35 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଭାଗବତ ହେଲା ନା, 36 ନମ୍ବର 4 ହେବ। 36 ନମ୍ବର 4 ନେବ। ହଁ, 37 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ପ୍ରତି ପାଦରେ 16 ଅକ୍ଷର, ନବମ ଏକାଦଶ ଓ 16 ଅକ୍ଷର ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ, ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦର ଲକ୍ଷଣ? ଏଇଟା ହେବ ତମର ରାମକେରି ଛନ୍ଦର ଲକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ହେବ ତମର ଡି ହେଲା। ତାପରେ 38 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି, କାବ୍ୟର ଅଲଙ୍କାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ତମର 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ହେଲା 39 ନମ୍ବର, ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ କେଉଁ ଅଲଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ଅଲଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଯମକ ଅଲଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। 40 ନମ୍ବର ତାପରେ କହିଛି, ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 41 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜୀ ବରସେ ଅମେଦ୍ୟ ଗ୍ରାସ, ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଲଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ତମର ଯମକ ଅଲଙ୍କାର ଏଠାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ। ତାପରେ 42 ନମ୍ବରକୁ ଆସ, କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅବା, ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ 43 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନାକ ଟେକିବା, ଏହି ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? এইটা তোমার ঘৃণা করা অর্থে ব্যবহার করা যায়। তারপরে 44 নম্বর, নিম্নোক্ত মধ্যরু কেউটি ক্রিয়াহীন রূঢ়ি অটে? তো এইটা হব তোমার কোণ, এইটা কাঠিকর পাঠ হল। কাঠিকর পাঠ গোটে ক্রিয়াহীন রূঢ়ি অটে। তারপরে রয়েছে 45 নম্বর, ঘোর শত্রুতা, এই অর্থ বুঝাউথিবা রূঢ়িটি লেখ। তো পিলামানে এটা কোণ হব? এইটা হব তোমার 45 র বি, অহীনকূল সম্পর্ক। তারপরে 46 নম্বর কোণ কইছি, কৌশি শব্দ নিজস্ব অর্থ ছাড়ি অন্য শব্দ সহিত মিশি স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ কলে এহাকু কোণ কুহাযায়? এহাকু পিলামানে কোণ কুহাযায়? এহাকু রূঢ়ি কুহাযায়। তারপর 47 নম্বর, অলসুয়া দুঃখ পাই, এই অর্থরে কেউ লোকবাণীটি প্রযোজ্য? তো পিলামানে এই অর্থরে তোমার হাত অলসে নিশবঙ্কা তোমার যে লোকবাণীটি প্রযোজ্য হব। তারপর 48 নম্বরକୁ আসিবা, কোণ কইছি, অদা বেপারীর জাহাজ মূল, এই লোকবাণীটির অর্থ লেখ। তো এটা কোণ হব? এইটা তোমার অনাধিকার চর্চা হব। এটা কোণ হব? অনাধিকার চর্চা হব। তারপরে যা 49 নম্বরକୁ, সরি, সিধা আঙ্গুঠিরে ডেস্ক বাহারে নাহি, উপযুক্ত শব্দ দ্বারা লোকবাণীটির শূন্য স্থান পূরণ কর। তো সিধা আঙ্গুঠিরে ঘিও বাহারে নাহি, এইটা হব তোমার সঠিক উত্তর। তার 50 নম্বর দেখিবা, কোণ কইছি, ঝিমিটি খেলর মহাভারত, এই লোকবাণীটির অর্থ কোণ পিলামানে? তো এটা হব তোমার কোণ, সামান্য কথারু ଅନର୍ଥ ଜାତ ହେବା। ବୁଝିହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତମର 1 ରୁ 50 ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ତମର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରି
ସमेଟିଭ୍ 2 ଯେଉଁଟା ଗତ ବର୍ଷ ସେଥିର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ଦେଖ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲେ ଜଏନ୍ କରିନେବ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ 199 ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତୁମକୁ ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସି ୟୁ ସୁନ୍ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।